बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमुन नबिय्यीन लब्बैक 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 या सय्यदी या खातमुन नबिय्यीन। जुमा शरीफ मुबारक हो जनाब, और ईद भी मुबारक हो। हमारे यहाँ मदीना शरीफ में तो आज ईद का तीसरा दिन है, और पाकिस्तान में या दीगर इलाकों में आज ईद का दूसरा दिन है। अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जो मौजू है हमारा वो है मिर्ज़ा सीनियर ग़ुलाम कादियानी और मिर्ज़ा जूनियर जेहलमी का ऑपरेशन, और इन दोनों मिर्ज़ों के बारे में हम गुफ्तगू करेंगे। अभी हम व्हाट्सएप के ऊपर भी टिकटॉक, ट्विटर और यूट्यूब के चैनल ख़त्म नबूवत टाइम्स के ऊपर लाइव है। यक वक्त 3 जगह के ऊपर हम लाइव है। अगर आप स्ट्रीम यार्ड के ऊपर कॉल करना चाहें तो ये लिंक मैं शेयर कर देता हूँ, इस लिंक पर आप तशरीफ़ ला सकते हैं। इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेलमी के जो स्टूडेंट हैं वो खसूसी तौर पे तशरीफ़ लाएँ, कोई गुफ्तगू हो जाएगी, क्योंकि मिर्ज़ा जूनियर जेलमी का जो फितना है वो मिर्ज़ा सीनियर ग़ुलाम कादियानी के फितने से ज़्यादा कवी है, ज़्यादा मजबूत है और ज़्यादा फैल रहा है। यहाँ टिकटॉक पे लाइव अभी तशरीफ़ लाए हैं एक दोस्त, देखते हैं कौन है। जी आ जाए, कोशिश फरमाइए कि इंजीनियर साहब के जो स्टूडेंट हैं वो हमें कॉल करें। और ये रोमन लिख रहे हैं, ये समझ नहीं आती भाई क्या लिख रहे हैं आप। डॉन डॉन दा ट्रम्प, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, डोनाल्ड ट्रम्प। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, देवबंदी और अहले हदीस का हमारे साथ क्या इख्तिलाफ है, पता नहीं जी, मेरे इल्म में नहीं जी। अस्सलाम वालेकुम जी मुफ्ती साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ईद का दूसरा दिन मुबारक हो जी। खैर मुबारक। हमारे यहाँ तो तीसरा दिन है, आपके यहाँ दूसरा दिन है। सुभान अल्लाह। मुझे कॉल पर लें, आ जाए जी, आ जाए कॉल पे ले लेते हैं, आ जाए ये जी, करिए जी। ट्रम्प साहब कॉल करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, यहाँ पे आ जाएं, स्ट्रीम यार्ड पे आ जाएं। हमारे यूट्यूब के चैनल ख़त्म नबूवत टाइम्स के ऊपर अभी गुफ्तगू जारी है, और यहाँ पे लिंक भी हम शेयर कर रहे हैं। किसी को लाइव गुफ्तगू करनी हो तो इस लिंक पे क्लिक करके शामिल हो सकते हैं। जी जी, ज़रूर करिए, ज़रूर गुफ्तगू करनी चाहिए। अली नाम की आईडी नज़र नहीं आ रही, किधर है? मैंने कॉल पे लिया हुआ है लेकिन नज़र नहीं आ रहे। अच्छा, जब तक कोई नहीं आता तो ये एक मौजू है यार, इस मौजू पर गुफ्तगू करते हैं। ठीक है जनाब। ये ले, मौजू ये है कि मिर्ज़ा जूनियर जेलमी की एक वीडियो सामने आई है, बड़ी अजीब सी वीडियो है। और उसके अंदर वो मिर्ज़ा जूनियर जेलमी क्या कह रहा है, सुनिएगा। मैं ये वीडियो चलाता हूँ। अच्छा, ये सही हो गया।
ٹھیک ہے اب سنیے گا. کہتے ہیں میں اور فاطمہ ایک چادر میں لیٹے ہوئے تھے اور نبی علیہ السلام ہمارے گھر میں آئے اور پاؤں کی جانب سے نبی علیہ السلام ہمارے بستر میں داخل ہوئے حتیٰ کہ آپ کے پاؤں کی ٹھنڈک ہم نے اپنے سینے میں محسوس کی. یعنی حضور علیہ السلام نے پاؤں کی جانب سے اپنے پاؤں انٹر کیے اور وہ پاؤں سیدہ فاطمہ اور مولا علی کے سینس نام ہمارے گھر میں آئے اور مولا علی کہتے ہیں میں اور فاطمہ ایک چادر میں لیٹے ہوئے تھے اور نبی سن لیا آپ نے جی. مولا علی فرماتے ہیں کہ میں اور سیدہ فاطمہ تو زہرا کیونکہ وہ میاں بیوی ہیں آپس میں تو وہ لیٹے ہوئے ہیں بستر کے اندر چادر اوپر لی ہوئی ہے 2 میاں بیوی لیٹے ہوئے ہیں اور پاؤں کی طرف سے نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہوتے ہیں چادر اٹھا کے. عقلی طور پہ یہ بات سمجھ آتی ہے بتائیے گا کوئی ہے کوئی قادیانی یا مرزئی وہ بھائی سامنے آؤ ذرا مجھے گفتگو کرنی ہے اس موضوع کے اوپر. آئیے علمی کتابی جو مسلم ہیں وہ سامنے آئیں اور اس چیز کا جواب دیجیے گا. یہ بات قرآن کی کون سی آیت میں لکھی ہے یا دنیا کی کون سی حدیث کی کتاب میں لکھی ہے؟ مجھے وہ حدیث چاہیے یار اور وہ قرآن کی آیت چاہیے. مینوں لبدی کونی جے پئی کدھروں. اس بندے نے پہلے بھی مولا علی کی اور اہل بیت اطہار کی اتنی توہین کی ہے اتنی توہین کی ہے اور یہ ویڈیو سن کے تو یہ بات سن کے تو میری یقین جاننے میری غیرت ایمانی جو ہے نا میں آپ کو کیا بتاؤں یار کی پتہ نہیں کی رولا ہے یار. ٹک ٹاک دے میں کال لے رہا ہاں اگلے بندے دی وہ کال ایکسیپٹ نہیں ہو رہی پتہ نہیں کی مسئلہ لے جاندا ہے. علی صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کال پہ لیں کال پہ. میں نے کال پہ بھائی لیا ہے ایکسیپٹ کیا ہے. کوئی واٹس ہے یہ ٹک ٹاک کا اپنے کوئی ڈرامہ ہے سمجھو باہر ہے میری تھے. ادھر آ جائیں سٹریم یارڈ پہ آ جائیں ادھر بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں ٹھیک ہے. وعلیکم السلام. اچھا یہ قرآن اور حدیث میں تو کہیں نہیں ہے لیکن یہ ہمیں بات ملتی ہے رافضیوں کی کتاب کے اندر. ملا باقر مجلسی کو لکھتا ہے یہ ذرا حوالہ سن لیں سکرین میں نے شیئر کر دی ہے. جلاء العیون جلد اول ہے. ملا باقر مجلسی کی تصنیف تالیف ہے. مترجم سید عبدالحسین ہے اور ناشر ہے عباس بک ایجنسی لکھنؤ انڈیا صفحہ نمبر 211. سنیے جناب رسول اللہ نے شب زفاف جناب علی اور جناب فاطمہ سے فرمایا جب تک میں نہ آلوں کام نہ کرنا. لخ دی لعنت. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. ہوئے ہوئے کلیجہ چر گیا یار میرا تو کلیجہ چر گیا. آگے کہتا ہے جب حضرت رسول تشریف لائے دونوں پاؤں دونوں صاحبوں کی رخت خواب میں دراز فرمائے. اوئے ہوئے یہ وہ بات تھی جو ملا باقر مجلسی نے کی ہے اور اس کو مرزا جونیئر جیلمی یہ کرتا ہے. اور ویسے یہ اس کے دعوے یہ ہے کہ جناب بابوں کا خدا کوئی اور کتاباں دا کوئی اور تے کر لے مرضی اس پہ مرنے سے پہلے غور اور اس کی بغیرتیاں دیکھ لیں اس کی بے حیائیاں دیکھ لیں اور اس کے کفریات دیکھ لیں اس کی گمراہیاں دیکھ لیں. آپ کے سامنے مدثر رضا آئے ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام مفتی صاحب کیا حال ہے ٹھیک ہو؟ اللہ کا شکر ہے. میں چیک کرنے واسطے آیا سا تسی کہہ رہے سو کال نہیں لگدی تو میں چیک کرنا وا میری کال لگدی ہے یا نہیں. نہیں وہ ٹک ٹاک پہ کال نہیں لگ رہی. چلے یہاں سٹریم یارڈ پہ تو درست ہے. صحیح ہم کب سے کام کر رہے ہیں اس کے اوپر سٹریم یارڈ کے اوپر کبھی کوئی ایشو نہیں ہوا. ٹک ٹاک کا ہی رولا ہی رہتا ہے یہ پتہ نہیں کنج دی ہے ٹک ٹاک. وہ لوگ نا مجھے کالیں کر رہے ہیں میں ایکسیپٹ کر رہا ہوں ایکسیپٹ نہیں ہو رہی پتہ نہیں کی رولا ہی. اور ان کو یہ بھی ڈیٹ کو میں یقین جانو ٹک ٹاک والے انہوں نے کہیے نا آ جاؤ یار ادھر آ جاؤ گل ہی کرنی جانا نہیں آن گے.
ਉਹ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਵੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਜੇਲਮੀ ਦੇ ਇੱਕ ਫਾਲੋਅਰ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਯਾਰ ਇੱਧਰ ਸਟ੍ਰੀਮ ਯਾਰਡ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਯਾਰ, ਇਲਮੀ ਕਿਤਾਬੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਮਰ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਇੱਧਰ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਭਰੇ, ਮਜਬੂਰਨ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਟਿਕ ਟਾਕ ਤੇ ਹੁਣ ਬਹਿਣਾ ਪੈਣਾ। जी कोई बात करेंगे आप? जी मैं अर्ज करनी सी, मैं रात ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ YouTube ਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਹੈ ਸ਼ਬਾਨ ਮੀਡੀਆ ਨਾ, YouTube ਤੇ, ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਨਾ ਸਾਰੇ ਐਕਸ ਜਿਹੜੇ ਕਾਦੀਆਨੀਅਨ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨਸੂਰ ਅਲੀ ਖਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਉਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੇ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਇੱਕ ਐਕਸ ਕਾਦੀਆਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੁਬਸ਼ਰਾ ਸ਼ਾਹੀਨ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤੇ। ਕੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ? ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕੁਝ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇੱਕ ਐਕਸ ਕਾਦੀਆਨੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ, ਉਹਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਨਿਊ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਸਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਰਬੋਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਸਾਂ ਤੇ। ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਜਰਮਨੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਲਿਦ ਸੀ ਉਹ ਕੋਈ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਸੀ ਕੋਈ ਨਾ, ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰਹ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਲਕ ਉਹਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਗਈ ਮਿਰਜ਼ੇ ਤੈਰ ਕੋਲ, 81 ਦੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬੜਾ ਜ਼ਲੀਲ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰੋਲਾ ਨਾ ਪਾਵੀਂ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਘਰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਨਾ, ਤੇ ਬੜਾ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰੀ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਰਹੀ ਘਰ ਹੀ, ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਬਸ਼ਰਾ ਸ਼ਾਹੀਨ। सर एक मिनट रुकना भाई, एक मिनट यार, टिकटॉक वाले मेरे भाईजान जी तो जो करो यार, टिकटॉक वाले हो, यहाँ पे आप लोगों की कॉलें आ रही हैं, मैं एक्सेप्ट पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे साइड पे आप देख रहे हैं वो डब्बे डब्बे आपको बॉक्स दिखाई दे रहे हैं, वहां पे आप शो नहीं हो रहे। ये टिकटॉक का कोई यार माइक म्यूट करना मुदस्सर है। जी जी, ये टिकटॉक का कोई मसला है, ये हमारी तरफ से इशू नहीं है। अगर तो वाकई कोई आप गुफ्तगू करना चाह रहे हैं, कोई मुकालमा करना चाह रहे हैं, जी लगता है आपकी बुराड़ को रिपोर्ट लग रही है, ऐसे ही है, कोई गल नहीं, फिर की होया, रिपोर्टां होंदियां रहियां ने, वो ते कर से तो रिपोर्टां ही हो रही ने ना जी, रिपोर्टां ही करनियां ने, इन्हां ने होर की करना है, कुछ कर सकते हैं ਤੇ ਚਲੋ ਇਧਰੋਂ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਇਹ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਨਾ ਪਟਾਰੀ ਖੁੱਲੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕੋਈ नहीं, परवाह को नहीं है। बात तो ये है कि जिसको जो बगैरती करनी है, तो आप मेरा पुत्र काल करी दी होंदी है, ये भी कादियानी है ना मेरा पुत्र, मैं उन तेन लित्तर मार के ठुड्डा मार के कड्ढन लगा, चलो नस जाओ बस। तो जिसको बात करनी डिबेट करो साडे नाल, तो गप्पा ना मारिया करो, गप्पा नहीं, गप नहीं चलनी, गप नहीं। ये अभी हम अपने YouTube के चैनल खत्म नबूवत टाइम्स के ऊपर बैठे हैं लाइव, और ये ईद स्पेशल प्रोग्राम हो रहा है। मिर्ज़ा सीनियर गुलाम कादियानी और मिर्ज़ा जूनियर जेलमी का ऑपरेशन चल रहा है, ये कहते ने बिग ऑपरेशन, हाँ बिग ऑपरेशन। ठीक हो गया। अब यहाँ अरसलान अदरीस साहब आए हैं जी, अस्सलाम वालेकुम जी। अरसलान अदरीस साहब अस्सलाम वालेकुम। भाई जी बोलोगे कि बस सिर्फ कॉल करनी सी? सॉरी शाह जी, अस्सलाम वालेकुम। सैयद बादशाह जी अस्सलाम वालेकुम, ठीक ठाक हो, तबीयत ठीक है? वालेकुम सलाम। सरकार सिर्फ सलाम करन नूं हाज़र होया सीगा, बंदा ना चीज़
ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਪੁੱਠੇ ਟੰਗ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਔਰਲ ਸੈਕਸ ਮੈਂ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਫਾਈਨਲੀ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਨਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਲਾਈਵ ਤੇ ਦੀਦਾਰ ਵੀ ਲਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਲਵ ਯੂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਿਣ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲਵ ਯੂ। अच्छा जी, फैजान साहब आए ने। फैजान साहब, हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, फैजान साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। और हजरत क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो जी बोलिए, आवाज नहीं आ रही है आपको? जी जी, बहुत डिस्ट्रैक्शन है बस के अंदर इधर। हाँ, वो आपके इंटरनेट का कोई इशू होगा। जी जी, मेरी तरफ से होगा वो शायद। मैं दोबारा ज्वाइन करता हूँ मुफ्ती साहब। जी बेहतर हो गया, बेहतर हो गया। बैठिए जी, हम तो मैदान में हैं, हम तो साइल माइल बा करम है, कोई साइल ही नहीं। ठीक है, अगर तुम समझते हो कि मिर्जा गुलाम कादियानी सच्चा है या मिर्जा जूनियर जेल में सच्चा है, तो आओ फिर सामने आ जाओ, मैदान लगा हुआ है। ओ भाई, अगर तुम समझते हो कि भाई हमारा बाबा जो है मिर्जा सीनियर गुलाम कादियानी या मिर्जा जूनियर जेल में वो सच्चा है, तो तबलीग हमें आके कर लो, आ जाओ, हम बैठे हैं। ये इतने लड़के बैठे हैं यहाँ यूट्यूब के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर, इतनी तबलीग होगी, इतने पले पलाए लोग, पले पलाए ਤੁਹਾਡੀ ਅਕੈਡਮੀ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰਕਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। क्यों भाई काशिफ चौधरी? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी जी बिल्कुल बिल्कुल उस्ताद मोहतरम, बिल्कुल है, पले पलाए खराट पहलवान। पले पलाए मौलवी ਲੱਭ ਜਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਟੀਮ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਟੀਮ ਵਧਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹੋ ਮਰ ਜਾਓ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਵਧਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰਕਾ ਵਧੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਡਰ ਤੇ ਖੋਫ ਹੈ? ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮਰ ਜਾਓ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਤੇ ਪਾਓ ਨਾ ਯਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਟਿਕਟਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੰਮ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨਹੀਂ ਕਾਸ਼ਫ, ਉਹ ਕਾਸ਼ਫ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨਹੀਂ ਉਹ ਯਾਰ। ਟਿਕਟਾਕ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮਰ ਜਾਓ ਤੇ ਸਟਰੀਮ ਯਾਰਡ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ, ਸਟਰੀਮ ਯਾਰਡ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਲ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਪਿਆ ਵਾਂ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਟਿਕਟਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਾਲ ਠੋਕ ਕੇ ਰੱਖੀ ਨੇ, ਕਾਲ ਠੋਕ ਕੇ ਰੱਖੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਈਏ ਯਾਰ? ਕਸਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕੋ ਕਸਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਟਿਕਟਾਕ ਮੈਂ ਉਜ਼ਰ ਦੱਸੇ ਹੈ, 2-3 ਵਾਰੀ ਦੱਸੇ। ਉਹ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਫਿਰ ਕਾਲ ਠੋਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਾਲ ਠੋਕ ਯਾਰ। ਕੀ ਕੌਮ, ਕਸਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕੌਮ। ਕਾਸ਼ਫ ਤੂੰ ਦੱਸ ਨਾ, ਕੋਈ ਸੁਣਾ ਫਿਰ। ਉਸਤਾਦ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੁਣਾਈਏ? ਕੱਲ ਰਾਤ ਗਿਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨਾਦਰ ਨਾਮ ਦੀ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਉਹ ਪਤਾ ਆਮ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 100 ਰੁਪਏ 200 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਨੈਟ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਟਿਕਟੌਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਾਦੀਆਨੀਆ ਦੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ? ਬਈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ। ਪੈਰ ਨਾ ਛੱਡੀ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ। ਮਰਦਈ ਆਏ ਟਿਕਟਾਕ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜੇ, ਮਰਦਈ ਆ ਗਏ ਭਾਈ, ਕਾਸ਼ਫ ਆ ਗਿਆ ਜੇ ਭਾਈ। ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਐਸ ਟੀਮ ਯਾਰ ਤੇ ਆ ਜਾਏ। आंदा है हम अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरते। जी अच्छा है ना, गैस छड़ के ना जाएंगे, गैस छड्डणगे एक नसन दी करनगे ताकि फड़िया। ते हुण तेरे नाल मैं की करना है? तेनू पता है मैं की तेरे नाल करना है? तेनू भी नहीं पता तेरे नाल होना की है। जां ते मेरा पुत्र आ जाए इत्थे बंदे दा बच्चा बन के स्ट्रीम यार्ड ते आ जा, इत्थे सामने आके मेरे नाल गल करो। समझ आई कि नहीं? टिकटॉक चलता नहीं पिया मेरा पुत्र, मेरे बच्चे बलूंगड़े, टिकटॉक चलता नहीं पिया, नहीं तो मैं इत्थे लम्मे पा लेना सी टिकटॉक के उत्ते। ते स्ट्रीम यार्ड चलता पिया, दौड़दा पिया, कसम वाली गल बेहतरीन। और को काशफ भी बैठा है ते स्ट्रीम यार्ड ते आ जाओ। यूट्यूब का चैनल है खत्मे नबूवत प्राइम, हाँ, ते उत्थे लाइव वीडियो इस टाइम चलदी है पई, ते ओहदे कमेंट दे विच तुहानूं ना
ਸਟ੍ਰੀਮ ਯਾਰਡ ਦਾ ਲਿੰਕ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਾਲ ਆ ਜਾਓ, ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ मैं अच्छा ये टिकटॉक के कादियानी और मर्जियों को एक इंफॉर्मेशन और दे दूं, अगर उनको खत्म नबूवत टाइम्स लिखना प्रॉब्लम हो रही है यूट्यूब पे सर्च करना, तो ये देखें, ये मुफ्ती साहब का नंबर है, मैं वैसे बोल भी देता हूं, मुफ्ती साहब का व्हाट्सएप नंबर है, इस पे मैसेज कर देंगे, मुफ्ती साहब लिंक दे दें, दस्ती लिंक आ जाएगा, आप उस पर क्लिक करें और स्ट्रीम यार्ड पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो 0324 पाकिस्तानी कोड पीछे लगा देना 0324 744 88 14 इतने लिख दियो यार, कोई लिख दे वकार मेरा व्हाट्सएप नंबर लिखी यार, अगर स्ट्रीम यार्ड का लिंक चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, अभी आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। याद हो अगर तो हमारा यूट्यूब का चैनल आप लोगों ने किया हुआ है सब्सक्राइब, तो फिर तो नोटिफिकेशन ऐसे मिल जाता है, तो अगर वो किए ही नहीं है तो फिर मसला है। और एक बात और मुफ्ती साहब यहाँ मैं बता दूं, बात ये है कि ये मत समझें कि हम टिकटॉक से भाग रहे हैं, हमारी आईडी में कोई प्रॉब्लम आई हुई है, अदरवाइज हम टिकटॉक पे भी आपकी कॉल ले लेते। और मैं नंबर आपको बता रहा हूं, ये नंबर आराम से बता रहा हूं, इसको लिख लें या इसका मतलब रिकॉर्ड कर लें। नंबर है 0092 324 744 8814। मैं रिपीट करता हूं दोबारा, 0092 324 744 8814। इस पे अभी मैसेज करें मुफ्ती साहब को कि जी स्ट्रीम का लिंक दे दें, अभी आपको लिंक आ जाएगा, दस्ती आ जाएं, जो बात करनी है यहां कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहना जी चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा करने वाले सुनिया जी जरा, चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा करने वाले और कादियानी दज्जाल में क्या फर्क है? जेड़ा सूर दे विच ते तेरे अब्बे दे विच फर्क है ना, वही फर्क है मेरा पता। हाँ इल्मी किताबी जवाब ते इहो ही बनदा है ना उस्ताद जी, फर्क ते ना होया ना उस्ताद जी, नहीं फर्क नहीं फर्क ना होया। एक मिनट गल सुन, जदू करनी है टिप आमने सामने आना कोई नहीं, ते फिर ते इंज दी इल्मी किताबी मुनाज़रे होने देना, लेकिन फर्क ना होया ना, सूरत दे पियो च की फर्क होया उस्ताद जी, फर्क तो दसो ना। ਇਹਦੇ ਕੰਨ ਵੀ ਲਾਲ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ ਸੁਣਾਓ ਫਿਰ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਲਾਇਕ ਹੈ? ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਿਦਮਤ ਹੈ? ਆਓ ਪੁੱਤਰ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਲਮੀ ਕਿਤਾਬੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣ ਮੈਂ ਲਿੱਤਰ ਫੇਰ ਰੱਖਾ ਤੈਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਛਵਾੜੇ ਦੇ ਲਿੱਤਰ ਵੱਡਾ ਚਿਸ਼ਤੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪੈਪਸੀ ਪਿਆਨੇ ਆ, ਆ ਜਾ ਪੈਪਸੀ ਵੀ ਪਿਆਨੇ, ਲੇਜ਼ ਦਾ ਚਿਪਸ ਵੀ ਖਵਾਨੇ ਆ। ਅੱਜ ਇਦਾਂ ਦਿਨ ਹੈ ਯਾਰ, ਯਕੀਨ ਜਾਣਾ ਜੇ ਪਿਛਲਾ ਗੋਸ਼ਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਤੇ ਅੱਗੂ ਫੇਰ ਆ ਭੁੱਖ ਲਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ मजा ही आ गया यार। हाँ सही हो गया, ठीक हो गया। तो फिर अगली गल बस बड़ी गल की इलमी किताबी, बड़ी इलमी किताबी गल की भाई। इधर भाई इधर तो टिकटॉक ते बड़ी बड़ी इलमी गल हो रही है भाई, बल्ले भाई बल्ले, मजा आ गया। अच्छा फिर अगली गल फिर की होया, फिर जो तुहाडी अम्मी जी नूं 4 शोहर मिले थे, मिर्जा जूनियर जेल में कहता है अन्ना मरदाइयां दी मावां नूं 4 शोहर लभने ते अपनी अम्मी दे दसो कि जरा मैनूं, एक तो तुहाडे अबू जी हो गए ते बकाया 3 दी लिस्ट वो किधर गई, ते मुफ्ती बशर नूं दूजे नंबर ते रखिया जे। जाओ अम्मी जी नूं मशवरा करके आओ, जाओ जाओ जल्दी, ये नजर ना आए मैनूं पुत्तर, नहीं तो लित्र फिर आऊंगा मैं। अच्छा जी कौन आए जी? अरसलान अदरीस साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शाह जी, ठीक ठाक हो शाह जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप सुनाइए। शाह जी मैं एक गल करना चाहांगा अगर इजाजत होवे। जी बिल्कुल जी बिल्कुल। बुजुर्गां दे बारे च, वली अल्लाह दे बारे दे विच जिहड़ी ये गल करदे ने, अल्लाह दी अनायत ते लोग उन्हां को जाके दुआ करवांदे ने ते दुआ उन्हां दी कबूल हुंदी है, ये क्यों नहीं दुआवां करांदे जी? ये मैनूं समझ नहीं आई जी, आप फरमायो। मैं शाह जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अल्लाह के जो वली अल्लाह हैं जी जी,
ان کے اوپر اللہ کی خاص عنایت ہے. جو لوگ ان کے پاس جاتے ہیں جو سچے ہیں, داتا سرکار ہو گئے, صوفی برکت علی ہو گئے, پیر غوث پاک سرکار ہو گئے, تو ٹھک جا کے کنیکشن ملتے ہیں نا. میں تو انہیں ان مزارات کو میں تو روحانی ایئرپورٹ میں کہتا ہوں. جیسے یہاں سے ایئرپورٹ سے فلائٹ جاتی ہے, کہیں کہاں جا رہی, کہیں کہاں جا رہی ہے, یہ روحانی ایئرپورٹ ہیں جو آپ کو دین اور آپ کا باطن کھول دیتے ہیں. آپ کی دعائیں وہاں سے جا کے قبول ہوتی ہیں. اللہ نے عطا کی. بات یہ ہے, ہاں جی شاہ جی, گزارا یہ ہے کہ ہمیں کوئی بڑے فلسفے تو نہیں آتے, ہمیں تو اتنا پتا ہے کہ جو اللہ نے فرمایا ہم نے اس کے اوپر عمل کرنا ہی کرنا ہے. بے شک. اگر اللہ کے فرمان کے اوپر ہم نے عمل نہ کیا, اللہ کے حکم عدولی کی, تو پھر کام خراب ہو جانے. یار اپنا مائک میوٹ کریے گا. یہ کیا نام ہے, شبیر حسین, شبیر صاحب کی آئی ڈی سے کوئی آئے ہیں, مائک میوٹ کریں بھائی. شبیر صاحب کو لگتا ہے نہیں سمجھ آ رہی. اچھا, گزارے یہ ہے کہ ہمیں تو اتنا پتہ ہے سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں, نماز 5 ٹائم پڑھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. ہم اللہ نے ہمارے منہ سے نکلوایا اور کہا کہ اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کے اوپر چلا دے. صراط الذین انعمت علیہم, راستہ ان لوگوں کا جن کے اوپر تیرا انعام ہوا. میرا تو یہ صرف سوال ہے ایک, یہ قادیانیوں سے بھی اور مرزائیوں سے بھی, یعنی مرزا سینئر غلام قادیانی کے فالورز سے بھی اور مرزا جونیئر جیلمی کے فالورز, دونوں سے یہ سوال ہے, کیونکہ دونوں یہ باپ بیٹے کی اولادیں ہیں. تو دونوں سے یہ سوال ہے کہ وہ جن کے اوپر اللہ نے انعام کیا ہے, جن کے راستے کے اوپر چلنے کا اللہ نے حکم دیا, وہ کون سے لوگ ہیں؟ تے گپ نہیں کوئی مارنی بھائی, کہانی نہیں میں سننی, تے قرآن تے حدیث تو جواب دینا ہے. جی ادھر ادھر کوئی گیا نا تو انہوں میں پا لینا لمے. بس قرآن تے حدیث تو ثابت کر دیو کہ وہ راستہ کون سا ہے, وہ راستہ ہمیں بتائیں, جبکہ اس کا جواب خود قرآن پاک کے اندر موجود ہے. جن کے اوپر اللہ نے انعام ہوا, انعام یافتہ لوگوں کا تذکرہ قرآن میں اللہ نے کر دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, میں ترجمہ بھی بتا دیتا ہوں, مفہوم بتا دیتا ہوں. آیت اس ٹائم بتاؤں گا جب کوئی قادیانی یا مرزائی سامنے آئے گا اور ڈیبیٹ کرے گا. مفہوم یہ ہے, اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے جو انعام کیا ہے وہ 4 قسم کے لوگ ہیں. ان میں جو آخری ہے نا وہ ہیں یہ تمام بابے بزرگ. ٹھیک ہے, اللہ کہتا ہے نماز کے اندر جب آپ نماز پڑھتے ہیں ہاتھ باندھ کے اللہ سے مدد چاہتے ہیں, اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہی مدد چاہتے ہیں, اللہ سانو سیدھے رستے تے چلا دیں, تے رستہ بابیاں دا رستہ, بابیاں دے رستے دے اوتے سانو چلائیں اللہ سونے. یار اللہ نے ہمیں تو بابوں کے راستے کے اوپر چلایا, اور آج کا قادیانی اور مرزائی کہتا ہے جی بابوں کا خدا کوئی اور ہے, کتاباں کا کوئی اور ہے, تے کر لے اس پہ مرزائی غور, مرنے سے پہلے کر لے غور, تے بابیاں دا خدا کوئی اور, تے کتاباں دا کوئی اور. جبکہ اللہ تو کہتا نہیں ان بابوں کے راستے کے اوپر چلنا ہے. اگر ان بابوں کا خدا کوئی اور ہوتا تو اللہ کیوں ہمیں حکم دیتا؟ اگر ان بابوں کا خدا کوئی اور ہوتا, یہ مشرک ہوتے یہ بابے, اللہ ان کے راستے کے اوپر چلنے کا کیوں حکم دیتا؟ یہ میرا سوال ہے قادیانیوں سے بھی اور مرزائیوں سے بھی. سمجھ آئی جی کہ نہیں ہوئے قادیانیوں تے مرزائیوں ٹک ٹاک آ رہے ہو تسی اپنی کھپ پائیے ٹپ 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 ٹپ, کوئی تواڈے کول کوئی بار جواب کو نہیں. اچھا جی ارسلان ادری صاحب کیا فرماتے ہیں؟ جی شاہ جی اللہ بہت زیادہ اجر دے آپ کو شاہ جی. میں بھی یہ جیلمی کو سنتا رہا ہوں, یہ نہیں کہ نہیں, اتنا اس کا پیروکار الحمدللہ, بریلوی سنی ہوں الحمدللہ, اینڈ پراؤڈ ٹو بی الحمدللہ. جو اللہ کے نیک ولی اللہ ہے بالکل وہ ہیں. تو جیسے ہی میں نے آپ کا سٹارٹنگ میں نے سنا بڑی ہارش گفتگو تھی نا آپ کی طرف سے اور دونوں سائڈ سے, جب سمجھ لگی نا کہ کہاں سے آپ ان کی رمز پکڑتے ہیں, کہاں سے انہیں پکڑ کے آپ دبوچتے ہیں ان کو. یار ابھی ارسلان ادریس آپ نے ابھی شاید سنی ہے کہ نہیں گفتگو, وہ کہہ رہے ہیں جب حضرت مولا علی کی اور حضرت فاطمہ الزہرا کی جب شادی ہوئی ہے تو انہوں نے اوپر کپڑا لیا ہوا ہے میاں بیوی نے,
शब्बे ज़ुफ़ाफ़ यानी जिसको आम रूटीन में कहते हैं। शाह जी मैं माजरत शाह जी, मैं नहीं ये लफ्ज़ सुन सकता, मैं आगे सुने हैं, मैं मेरा नहीं है। ये इतनी बड़ी तौहीन है, इतनी बड़ी तौहीन है, मैं चीर के बढ़ जाऊँ इन्ना चाहूँ। और ये राफ्तियों की किताब में लिखी है, मैंने अभी हवाला दिया है, और वो जनाब अकेडमी के अंदर बैठ के किसी एक के अंदर गैरत नहीं आई, एक बेशरम, एक, मैं कहता हूँ ये सबसे बड़े हराम ज़ादे तो ये हैं जो इसको सुनते हैं और फॉलो करते हैं। यार वो इतनी बड़ी बात कर रहा है, ओए होए होए होए, मौला अली की तौहीन, हज़रत फातिमा तुज़हरा जो मेरी माँ है, मैं सैयदज़ादा हूँ, मैं फातिमी सैयद हूँ, मैं हसनी हुसैनी सैयद हूँ, मेरे माँ बाप है वो सगे रिश्ते के अंदर, तो आम मुसलमानों के वो रूहानी माँ है, उनकी तौहीन, मौला अली की तौहीन, मेरे हजूर की तौहीन। यार कोई आम बाप की बेटी है, उसने शादी की तो पहली रात वो अपनी उस कमरे खास के अंदर चला जाए और वो दोनों मियाँ बीवी सोए हुए हैं कपड़ा लेके, और वो चादर अंदर घुस जाए। यार ये कोई सोच सकता है यार? जी ये कंजरी दे बच्चे ने, मैं गालियां कड्डांगा इत्थे इन्हां नूं। यार कोई सोच नहीं सकते, वल्ला ਅਸੀਂ सोच नहीं सकते। सूर दे तुखमा चोने, कुत्ती दे बच्चे, मैं I'm not sure whether I can curse, मैं ਇਹਨਾਂ ਦੀ I cannot, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੈ चाहिए। NGA जनाब, NGA असद गुजर इधर कमेंटा दे, तू मोडीरेटर ने, कमेंटा दे नजर रखी, बंदे नू पहले ब्लॉक करना है फिर म्यूट करना है, ब्लॉक पहले करना है म्यूट बाद चू करना है, ठीक है? गल ज़हन च रखा जी, ब्लॉक पहले म्यूट बाद चू, समझ आई कि नहीं? अच्छा जी, तो बस अल्लाह बचाए ऐसे फितने से, और लोगों को समझ नहीं आ रही हो, बेअक्लो, तुम्हें ये दीन से इतना दूर ले गया है, और तुम पागल हो गए, तुम्हारे दीन और ईमान का बेड़ा गर्क हो गया। तुम अली भाई दे वाजे बजाते हो पे, क्यों पीर बाहू अली? बताओ जरा। जी बिल्कुल इसी तरह है। ये खुद भी पागल है और इसके सुनने वाले भी बदबख्त हैं। आवाज नहीं, ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੈ। ਫਾਰਗ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਇਹ ਬਸ ਫਾਰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਨਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਉਹ ਸਹੀ ਤੇ ਹੈ। अब आइए बात शादी, आवाज आई है, ठीक। मैं कह रहा हूँ ये पागल है, जेल में भी और उसके फॉलोवर भी बेवकूफ। पागल ਨੂੰ ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਉਹਨੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਕੀਤੀ ਹੋਏ? ਕਦੀ ਪਾਗਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ? ਕਦੀ ਮੌਲਾ ਫਾਤਿਮਾ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਕੀਤੀ ਹੋਏ ਤੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਕੀਤੀ? पागल हो गए हो? ये ज़ंदीक ने, ये लोग मुर्तद लोग ने, काफर लोग ने, कादियानियां तो बदतर ने, मरदई मिर्जा जूनियर जेलमी दे फॉलोवर कादियानियां तो बदतर ने, अल्लाह दी कसम जी। केड़ा यार है जिंदियां तौहीनां सुने? वो एक जगह ते सुनिया जो मौला अली दे बारे कहंदा है जी, मौला अली ने खारजियां दे जनाजे पढ़ाए ते खारजियां दे बारे मगफरत दी दुआ कीती ते फरमांदे ने कि खारजियां से मगफरत की दुआ की और क्या कि ए मेरे भाई ने। शाह जी ਇਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਾ ਪੁੱਛੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਵੇ ਕੰਜਰੀ ਦਿਆ ਬੱਚਿਆ, ਦੁਆ ਕਰ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਫਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਬਗੈਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਠੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਦੇ ਜੋੜੇ ਚੱਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਠੀਏ। अच्छा जी, इत्थे एक कमेंट आया जी, मौलाना साहब हम मुसलमान है, मुसलमान सारे ही मुसलमान है जी भाजी। अज वो कादियानी भी कहते हैं पे असीं मुसलमान है, लोहरी भी कहते हैं पे असीं मुसलमान है, गोबरी भी कहते हैं पे असीं मुसलमान है, नेचरी भी कहते हैं पे असीं मुसलमान है, चकरालवी भी कहते हैं पे असीं मुसलमान है, सारे मुसलमान। वो बहाई भी अपने मुसलमान ही कहते हैं पे, माशाअल्लाह सारे मुसलमान। तो देखो ना लैना लगियां ने मुसलमानों दी, मुसलमानों दी क्या बात करते हो? हर बंदा मुसलमान, असीं मुसलमान, ये कोई नवीं गल है? कोई नवीं गल सुनाया करो।
ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕਾਸ਼ਫ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ जी हाँ कहानियां कहानियां मुसलसल कहानियां। अच्छा उस्ताद मोहतरम ये बात है कोई माने ना माने ये बात हकीकत है रिकॉर्ड के ऊपर है कि जिस तरह मिर्जा कादियानी को आपने एक नाम पहले लोगों ने दिया हुआ था आपने मिर्जा जूनियर जेलमी को जो नाम दिया ना इस फिरके को ये फिरका बन चुका है अन्य वाह फिरका है ये अन्य वाह फिरका। वो पीर गुफरान महमूद शालवी साहब ने सही फरमाया सुन लो नारा गुफरान दा मिर्जा जेलमी हराम दा सुन लो नारा गुफरान दा मिर्जा जूनियर जेलमी हराम दा अच्छा नहीं मिर्जा जूनियर जेलमी पुत्र मिर्जा सीनियर दा ए मेरे ही तरफ नारा भाई सुन लो नारा मुबशर दा मिर्जा जूनियर जेलमी पुत्र मिर्जा सीनियर दा नारा लाओ भाई सारे रल के लाओ भाई सुन लो नारा मुबशर शाह दा मिर्जा जेलमी पुत्र मिर्जा कादियानी दा मिर्जा जूनियर जेलमी पुत्र मिर्जा सीनियर कादियानी दा ला दियो नारा फिर देखी जाएगी जम के नारा लाओ भाई अच्छा ना जाए गंदी मां दे बच्चे है शाह जी ये पोस्ट बननी चाहिए और स्टिकर भी हां पोस्ट बनाना मैं उन्हें बनाना हाँ यही जो आपने फरमाया ना ऊपर कादियानी की तस्वीर जवाब नहीं ऐहो ही ते इल्मी जवाब ने जेड़ा पुत्र सी ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਨੇ ਆ अच्छा आप कोई इल्मी गल करदे ने आप भी ते फिल्मी गल्लां करदे हो तुसी फिल्मीਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਨ ਗੇਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਲਈ ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਾਰੀਆਂ ਕਰ ਛੜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸੁਰਸਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਜੇਲਮੀ ਬੈਠਾ ਇੰਨੇ ਵਾਹ ਚੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਲਮੀ ਕਿਤਾਬੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਚੱਲੇ ਨਾ ਯਾਰ ਆਓ ਨਿਕਲੋ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਟਿਪ ਸੁਣ ਲੋ ਨਾਰਾ ਗੁਫਰਾਨ ਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੇਲਮੀ ਹਰਾਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਨਾਰਾ ਵੀ ਯਾਰ ਕਾਸਿਮ ਚੀਮਾ मेरा नारा भी लिखो भाई सुन लो नारा मुबशर शाह दा मिर्जा जूनियर जेल में पुत्र मिर्जा सीनियर गुलाम कादियानी दा पा दिओ वेखी जाएगी नारे ते नारे बजणगे अच्छा भाई की ना है शबीर साहब अस्सलाम वालेकुम जी शबीर साहब माइक म्यूट हटाओ जी बोलो जी भाजी अस्सलाम वालेकुम शाह साहब वालेकुम सलाम शाह साहब क्या हाल है जी अल्लाह सोने दा फजल एहसान है जनाब फरमाओ जी बड़े अरसे बाद ही आपसे बात हो रही है शाह साहब और स्ट्रीम में आपकी देखता रहता हूँ कोशिश यही करता हूँ कि कोई भी मिस ना करूँ स्ट्रीम आपकी जी ऐसे ही है और इससे पहले वो चार शोहरों की बात हो रही थी ना शाह साहब जी वो एक नाम मैंने अपना भी देना था अच्छा 4 शोहरों में से एक आप भी मुतमन्नी है हाँ जी जी शाह साहब नहीं वो किते मिर्जा जूनियर जेल में दी अम्मी दे या ओदी बेगम दे जूनियर की बेगम दे अच्छा सही है ऐसा ही है वैसे हाँ चॉइस थोड़ी कमाल दी है इल्मी किताबी चॉइस है थोड़ी तो जैसे ही उनके इल्मी किताबी फिरका है शाह साहब फिर वैसे ही जवाब देना ना हाँ इल्मी किताबी भाई सवाल ते इल्मी किताबी जवाब बिल्कुल ठीक बड़ी माशाल्लाह हाँ बड़ी पीछे करके ना माशाल्लाह बल्ले भाई शाह साहब पीछे की इसकी वीडियो में सुन रहा था तो उस वीडियो में ये कह रहा था भी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाह मुबारक और कुर्ता मुबारक ये कोई चीज नफा नहीं दे सकती इंसान को माज़अल्लाह और यार उस शबीर मियां ओने
ਕਿਸੇ 4 ਸ਼ੋਹਰਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰੇ ਰੱਬ ਦਾ, ਅਸਤਗਫਿਰullah, ਅੱਲਾ ਦੀ ਤੋਹੀਨ, ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਤੋਹੀਨ, ਉਮਹਾਤੁਲ ਮੁਮਿਨੀਨ ਦੀ ਤੋਹੀਨ, ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਅਤਹਾਰ ਦੀ ਤੋਹੀਨ, ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੀ ਤੋਹੀਨ, ਅੰਮੀ ਫਾਤਮਾ ਦੀ ਤੋਹੀਨ, ਤਮਾਮ ਸਹਾਬਾ ਕਰਾਮ ਦੀਆਂ ਤੋਹੀਨਾਂ, ਕੋਈ ਬਾਬੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ ਫਲਾਂ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੇ ਮਾਫ ਕਰ ਛੜੀ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਸਮਝਦਾ। ਮੈਂ ਹੀ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਅਕੈਡਮੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਰਫ਼ ਵਾਲੀ ਇਹ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦੀ ਕੁੱਤੀ ਬਹਿ ਗਈ ਜੇ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਹੀ ਬਸ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਬਕਾਇਆ ਸਾਰੇ ਤੇ ਫਾਰਗ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਜੀ। ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਖੁਦਾ ਕੋਈ और कर लो इस पे गौर, चलो देखी जाएगी। हाँ जी शाह साहब, उसने अपनी अम्मी को भी नहीं छोड़ा, कह रहा है अम्मी भी शायद नहीं है। अम्मी भी शायद नहीं उन्हें कहना चाहिए थी अब्बा, लफ्ज गलत तो देखो बोलिया गया, अब्बा शायद ही नहीं। तो अब शाह साहब उसके अब्बे का तो पता ही नहीं ना। सुन लो नारा बशर शादा, मिर्जा जेलमी पुत्र मिर्जा कादियानी, नप के रखो भाई ये नारा आम कर दियो, फिर बजा दियो, फिर गुफरान भाई दे नारे दे नाल मुबशर भाई दा भी नारा चलेगा। हां जी, सुन लो नारा मुबशर शादा, मिर्जा जेलमी पुत्र मिर्जा कादियानी दा, नारा बजा दियो, फिर देखी जाएगी। शाह साहब वो कादियानी तो बड़ा फख्र करता होगा। हां, ओदा पुत्र इंज दा नहीं करे, वो तो बड़ा फख्र कर रहा होगा, चलो पीछे से इसने काम संभाला हुआ है। शाह जी ये एक तुखम दा निकलिया ना तो मैं करोड़ रुपया लवां। मजलिस अज़ा नाम की आईडी है कोई, ये एथीइस्ट है, शिया की आईडी बना के आया है, एथीइस्ट है ये बंदा। अच्छा, आजकल तो मिर्जा जूनियर ने हिंदुओं को भी हाफिज़ाउल्लाह कहना शुरू कर दिया। हाँ जी, वो गूगल को भी कहता है, वो ट्रंप को भी हाफिज़ाउल्लाह, और पता नहीं वो हर अपने बाप को हाफिज़ुल्लाह कहता है, और मुसलमानों को वो कहता है जी इनका खुदा कोई और है, मुशरक ने सारे। असल मुसलमानों नूं वो कहता है काफर ने मुशरक हो गए ने, ते इन्हां सारे काफरां नूं मुशरकां नूं इन्हें बनाया है हाफिज़ुल्लाह। इंज ही बिल्कुल इंज ही जनाब। ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਾਲਰ ਭੇਜੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਬਣਾ ਲੇਗਾ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਵੋ। बड़ा कुछ बनाएगा जी, बड़ा कुछ। अच्छा चलो फिर आओ, फिर तुहानूं फिर सुनाइए, फिर इलमी किताबी गुफ्तगू थोड़ी जी हो जाए यार, की याद करनगे मुंडे भी गोश्त खा के ना ते इन्हां नूं गोश्त चढ़ गए है, थोड़ा जिहा गोश्त इन्हां दा कढीए यार। ठहरो जरा, रुकिया जे जरा, हिलिया जे ना। लो जी, है भाई सुनिया जे भाई इलमी किताबी गुफ्तगू जरा यार, नेड़े होया जे मरदइयो थोड़ी बारी आ गई। हेलो मुफ्ती साहब, आपने मुझे एक आईडी से बैन किया हुआ, ब्लॉक किया है। हेलो कौन? मेरा नाम रेहाना, आपने मुझे एक आईडी से बैन किया है, ब्लॉक किया हुआ है। मेरा बेटा आप कैमरा ऑन करना जरा, कौन है आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी बेटा जी। मैंने कहा मुझे ब्लॉक किया हुआ है आईडी से आपने, तो मेरी आईडी से ब्लॉक किया आपने। तो कोई आपने बेटा पिठ पंगा लिया होगा तो किया होगा ना आपको ब्लॉक। वैसे मैं नहीं करता किसी को ब्लॉक। नहीं, मैंने कोई पंगा नहीं लिया। अच्छा, नहीं वो तो देखिए जरा, पिठ पंगे के मैं किसी को ब्लॉक करता ही नहीं। मैंने नहीं लिया, मैंने कोई पंगा नहीं लिया। अच्छा चलो, ये तो जो बैठ के सुनो, ये सुनो, रंग च भंग नहीं पाईदा हुंदा एवें ही, फिर तुसीं कहना मैनूं ब्लॉक कर छड़े। अच्छा ऐ सुनो जी, मैं शायद कोई ऐसी बातें करूं जो भी मजहबी लोगों को बुरी भी लगे। देखिए इस्लाम, ये जो कहते हैं ना जी सेक्स की एजुकेशन नहीं होनी चाहिए, सर इस्लाम में तो सेक्स की एजुकेशन है। मैं ये नहीं कहता कि आप 2 या 3 साल के बच्चे को सेक्स सिखाना शुरू कर दें। हमारे 14-15 साल के बच्चे क्या सेक्स के मामले में एजुकेटेड होते हैं? यानी बच्चियों को तो 10 साल की हो जाए तो फौरन एजुकेट करें। होता क्या है,
یہ بچیاں اسکولوں میں پڑھتی ہیں, اسکول میں پیریڈز آ جاتے ہیں تو بچی تو پریشان ہو جاتی ہے نا, وہ پورے کپڑے بھر جاتے ہیں خون سے. بچوں کے بیگ کے اندر آپ رومال یا اس طریقے سے, اب تو خیر لیٹسٹ معاملات ہو گئے, پیڈز آ گئے, اور ان کے پیڈز, ان کے 1 یا 2 پیڈ رکھ کے بچیوں کے, اور ان کو پہلے ایجوکیٹ کر دیں کہ اگر ایسا معاملہ ہو تو پریشان نہیں ہونا. چاری بچیوں کے اوپر کیا گزرتی ہے کہ جب ان کے ساتھ پہلی دفعہ ہوا تھا تو کتنا تماشا لگا تھا, اور پھر وہ اپنی سہیلیوں کا بھی سنائیں گی فلانی کے ساتھ یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا, اور ایسا تماشا کھڑا ہو جاتا ہے. اور لڑکے بھی اسی طریقے سے. میری ماشاءاللہ بڑی بچی آلموسٹ 12 سال 13 سال کی, تو میری وائف نے اس کو اس حوالے سے ایجوکیٹ, کیونکہ وہ مطلب وہ آ کے ظاہر مجھ سے تو نہیں ڈسکس کرتی, تو اس نے اپنی ماما سے ڈسکس کیا کہ آج اس طرح ایک بچی کے ساتھ ہو گیا, آج اس کے ساتھ ہو گیا. تو وہ بچی پھر پورے دن روتی رہتی ہیں, ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ یہ معاملات ہو گئے. تو وہ پھر اس نے اس کو ایجوکیٹ سارا کچھ سلسلہ. پھر مسوں نے بھی کہا جی آپ مطلب انڈر ویئر یوز کریں. سیکس کی تعلیم اس ایج کے بعد تو دینی ہے نا آپ نے. میں نے ایک پلان بنایا ہوا ہے, اب اللہ کرے وہ کبھی دن ہے. میں نے ایک پلان کیا تھا کہ میں صرف 10 سال سے جو 15 سال کے بچے ہیں نا, ان بچوں کے لیے ایک نشست ریکارڈ کراؤں, تاکہ جو ہمارے بچے اب جوان ہو رہے ہیں, خود شرما رہے ہیں نا, تو وہ ویڈیو دکھا دیں کہ بیٹا یہ دیکھ. یہ والی ایجوکیشن ضرور دے دی جائے. یعنی مجھے اپنی بالغ ہونے کی عمر بھی یاد ہے, 26 مئی 1992. 26 مئی ਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਦੀਆਨੀ ਮਰਿਆ ਸੀ. ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਮਰਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਉਧਰ ਬਾਲਗ ਹੋਇਆ ਹੈ. اچھا میں اسی لیے کہتا ہوں مجھے اسلام کی جو سب سے پسندیدہ چیز ہے نا, عقیدہ توحید کے بعد عقیدہ توحید سب سے پسندیدہ. دوسری چیز سیکس ڈسپلن مجھے اسلام کا سب سے زیادہ پسند ہے. دوسری چیز سیکس ڈسپلن مجھے اسلام کا سب سے زیادہ پسند ہے. دوسری چیز سیکس ڈسپلن مجھے اسلام کا سب سے زیادہ پسند ہے. اچھا بھائی ہوں مرزائیو ذرا نیڑے ہویا جے ذرا ਉਹਦਾ علمی کتابی گفتگو کریے. واہ دن ہو گئے نا علمی کتابی گفتگو کی ہے. اچھا سوال علمی کتابی یہ ہے کہ مرزا جونیئر جیلمی دی بیٹی, یار ہوں کوئی کڑیاں اگر سندیاں نے نا پہ یا نابالغ بچے, بیٹا تم نا ریحان تم چلے جاؤ, تم ابھی بالغ نہیں ہو, تو میرا پتر نکل جا, ایویں تیرا گوشت نکل جانا ہے مینوں لگتا ہے جڑا کھادا جے, ہو جا سائڈ تے ہو جاؤ, کال کٹ دیو کال کٹ دیو. گل کوئی اور شروع ہونے لگی ہوں. میں علمی کتابی گفتگو جدو شروع ہو جائے سمجھ لو کڑیاں تے چھوٹے بچے سائڈ دے ہو جاؤ. علمی کتابی گفتگو ٹک ٹاک والے جب علمی کتابی گفتگو ہو تے بچیاں تے نابالغ بچے سائڈ تے, کال کٹ دیو جلدی کرو. اچھا بھائی سوال ہے بھائی علمی کتابی, یار ہے چھوٹا بچہ ہے انہوں یار سائڈ تے کر, پیر باہو انہوں نہ میری گل سنائی, اور یار انہوں نہ سنائیوں انہوں پرا کر لا وہندے نے پہ چلو بھی انہیں لازمی انہوں سنانی صحیح ہے بھائی. یار کی جی سگنل پرابلم منڈے کنڈے نے نا چس لیندے نے منڈے کنڈے چنگی لیندے نے بھاویں کھلوتے بھی روڑتے نے. اگلی گل میں جدوں کرنی تو کام خراب ہو جانا. اچھا لو بھائی وہ اپنی بیٹی تے نا ہن وہ جدوں ہوئی نا مرزا جونیئر جیلمی دی بیٹی لیک ہو گئی تے وہ سارا دستا ہے پیا کہ انہوں پھر انڈر ویئر پوایا میڈم نے تے پھر نال رومال دتا, انہیں کہہ رکھ وچ. سنیے تو میں گپ نہیں ماردا پیا, وچ ویڈیو تے سب علمی کتابی گفتگو ہے. اے گپ ادوں ہوئے گی, کہانی ادوں ہوئے گی جدوں میں اپنے کولوں کوئی کراں گا. چونکہ یہ ویڈیو اس کی سرے عام آ چکی ہے, اس کے چینل کے اوپر آ چکی ہے, وہ خود ساری دنیا کو اپنی بیٹی کے انڈر ویئر اور وہ جو اندر رکھتے ہیں وہ کیا وہ ہوتی ہے ٹاکی, وہ تذکرے کرتا ہے پیا, وہ شلوار گلی ہونے دستا ہے پیا. تو پھر سانوں بھی پھر اجازت دیو نا اسی بھی بیان کریے ساری دنیا دے سامنے. پھر اے علمی کتابی گفتگو او یار میں نا گفٹ کرنے نے وہ دی بیٹی نو کوئی انڈر ویئر, وہ سائز پوچھ کے دسیا جی بھائی میں گفٹ کراں گا, اتوں لے کے بھیجنا وا مقدس مدینہ شریف ہونا وا اتنے مقدس, اتوں ہر چیز مقدس. اچھا بہرحال اینے بڑے انڈر ویئر کٹھے ہو جانے کنے بندے سنتے ہیں پہ تو بھائی سارے بھائی ہوں ویسے بھی ادوں تے سی 14 سال دی تے 6 سال پرانی تے ہوں کنے سال دی ہو گئی ہونی ہے.
20 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਅੰਡਰਵੇਅਰ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਭੇਜੋ, ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਫਟ ਭੇਜਿਆ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ਈ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਜੇਲਮੀ ਦੀ ਬੇਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਡਰਵੇਅਰ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੁੱਛਣਾ ਜੇ। ਫਿਰ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕੀ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਇਹ ਬੇਹਯਾਈਆਂ ਵਾਹਿਯਾਤੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਕੈਡਮੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਂਚ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਗੈਰਤ, ਬੇਸ਼ਰਮ, ਬੇਹਯਾ। ਉਹ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕਸਮ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਤੱਕ, ਨਾਮ ਬੇਟੀ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੱਸਣਾ, ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਣੇ ਅਸੀਂ ਹਯਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖਵਾਤੀਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਣ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅਸੂਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮਖਸੂਸ ਮਾਮਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਖਸੂਸ, ਉਹ ਕੀ ਇਹ ਇਲਮੀ किताबी गुफ्तगू, ये है अकेडमी कि जहाँ पे बैठ के वो कह रहा है जी तौहीद के बाद मुझे सबसे बेहतरीन जो वो सेक्स लगता है, सेक्स की तालीम। फिर वो बता रहा है जी मैं तो 26 मई में बालग होया था जे, 26 मई मिर्जा कादियानी लाहौर च टट्टी मूत्र करदा मरिया है। और जिदन वो टुट्टी मूत्र करदा मरिया उस दिन मिर्जा जूनियर जेलमी लीक हो गए हैं। मिर्जा जूनियर जेलमी तेरे पीछे हो गया मैं पुत्र। जी अरसलान अदरीस बात। शाह जी बेहयाई दी इंतहा है, लानत इस मरदूत ते। सरकार ने फरमाया बीबी पाक आसी सरकार उठ के खड़े होए होंदे। ये किहड़े दीन दी सानू तबलीग करन लगा बगैर जिन्नू धी भैन दा ही नहीं पता, जिस कुत्ते नू हया ही नहीं है, शर्म ही नहीं है। ये केड़ा ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਫਿਤਨਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਬੇਟ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੋਈ 9 ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆ ਕੇ ਫਿਤਨਾ ਅਦਰੀਸ ਅਰਸਲਾਨ ਅਦਰੀਸ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ। ਨਾ ਭਾਈ ਅਸਦ ਗੁਜਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਜਾਂ ਹੱਥ ਹੌਲਾ ਰੱਖੋ। ਕਾਹਦਾ ਹੱਥ ਹੌਲਾ? ਕੋਈ ਹੱਥ ਹੌਲਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਉਹ ਹੈ ਵੇ, ਉਹ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਨਾ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਲਾਂਚ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਦੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ, ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ ਭਾਈ। ਕੋਈ ਹੱਥ ਹੋਲੇ ਹੁਲੇ को नहीं। अगर इल्मी किताबी गुफ्तगू यही है तो फिर यही है। वो कहता है मैं इल्मी किताबी गुफ्तगू करता हूँ और इल्मी किताबी मुनाजरे करता हूँ, और लेके आओ इमाम काबा को मुनाजरा करो, लेके आओ डॉक्टर जाकिर नाइक और मुफ्ती मुनीबुर रहमान, मुफ्ती तकी उस्मानी, तो बड़े बड़े चैलेंज ये करेगा। वो अपनी बेटी के पैम्पर बताएगा, उनको साइज बताएगा, ये इल्मी किताबी गुफ्तगू। उनको बताएगा मेरी बेटी वो गई थी तो वो फिर पंचर हो गई रास्ते में, वो लीक हो गई थी तो उसको फिर आंटियों ने दिए थे वो अंडरवेयर। और ये इल्मी गुफ्तगू, ये इमाम काबा के साथ ये गुफ्तगू करेगा? ये बताए ना। कोई हथ होला नहीं, पालो लम्बे मरदई जिथे लभदा है, कोई हथ होला नहीं। जी अरसलान शाह जी मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ते इमाम काबा ਉਹ ਤੇ ਮੁਤਕੀ ਤੇ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਦੀਨ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ ਗੰਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਮਾਰਨ ਨੂੰ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਅੱਗੇ ਫਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਇਹ ਬਗੈਰਤ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਨੌਲੇਜ, ਸ਼ਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਸ ਬਗੈਰਤ ਨੂੰ। ਯੰਗਸਟਰ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬ੍ਰੇਨ ਇੱਕ ਬਗੈਰਤ ਵਾਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਯੰਗਸਟਰ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਇੰਨਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਇਹਨੇ ਫੈਡਅਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਸ ਫਿਤਨੇ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛੜਾਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਦਵਾ ਦਵ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਵੇ ਬਗੈਰ। और नहीं ਇਹਨੇ ਏਡੀ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਜਾਣਾ, ਏਡੀ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਹਿਲੇ ਰਗੜ ਕੇ ਲਵਾਂਗੇ ਇਹਦੀ ਕਲਾਸ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਅਜੇ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਅਜੇ ਨਹੀਂ। ਅਜੇ ਦੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਕਾਸ਼ਫ ਤੂੰ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਹਦੀ ਕਲਾਸ ਲੈਣੀ ਹੈ। जी जी उस्ताद मोहतरम जी लें।
पोला या क्या कमाल है काश गड्डी ध्यान ना चला ਧਿਆਨ ਉਧਰ ਹੀ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਕੰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਉਧਰ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਗੱਡੀ ਧਿਆਨ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਬਾਬੂ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਹੈ ਭਾਈ, ਮਾਈਕ। ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਰਜ਼ਈ ਜਿਹੜਾ ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦਵਾਂਗਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਚਿਪਸ ਵੀ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ। ਨਾ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਚਿਪਸ ਤੇ ਬੋਤਲ ਪਿਆਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕੋਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਪੀ ਜਾਈ ਫਿਰ। ਆਹੋ ਸਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਵੋ ਸਾਰੇ ਲਵੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਭਾਈ ਲੈਣ ਦਾ। ਕਿਲਾਸ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮਝਿਆ ਜੀ ਪੀਰ ਬਾਹੂ ਜੀ। ਕਲਾਸ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮਗਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਥੁੱਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਥੁੱਕਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਔਰ ਇਹ ਇਲਮੀ ਕਿਤਾਬੀ ਬਣਿਆ ਆ। ਯਕੀਨ ਜਾਨੋ ਮੈਂ ਨਾ ਕਸਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਲਮੀ ਕਿਤਾਬੀ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੀ ਇਲਮੀ ਕਿਤਾਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਸੀ, ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਇੰਜ ਫੰਨੇ ਹਾਂ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ, ਖਿਲਾੜੀ ਹੋਏ, ਵਾਹ ਖਿਲਾੜੀ ਹੋਏ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਦਲਾਇਲ ਹੋਣ, ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਏ, ਇੱਧਰੋਂ ਦਲੀਲ ਉਹ ਦਵੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਅਸੀਂ ਦਲੀਲ ਦਈਏ, ਉਹਦੀ ਦਲੀਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੀ ਦਲੀਲ ਦਾ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰੇ, ਮਜ਼ਾ ਹੈ ਯਾਰ। ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਹੀ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਮਰ ਖੱਪ ਗਏ ਨੇ। ਕਾਦੀਆਨੀ ਵੀ ਤੇ ਮਰਜ਼ਈ ਵੀ ਲੱਭਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੁਰਦਾ ਜੂਨੀਅਰ ਜੇਲਮੀ ਦੇ ਫਾਲੋਅਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ 2-4 ਬੰਦੇ ਹੈ ਨੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, 2-4 ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਚ ਵੱਲਾ ਮੈਂ ਆਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਪਤਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਦਾ ਪਤਾ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਦਲੀਲ ਦਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਉਂਝ ਅੰਨੇ ਵਾਹ ਮੈਂ ਮੁਸਲਿਮ ਇਲਮੀ ਕਿਤਾਬੀ ਹਾਂ, ਤੋਤੇ ਵੰਗਰਾ ਰੱਟੀ ਹੈ ਚੀਜ਼। ਆਓ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਯਾਰ, ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਨਾ ਯਾਰ, ਲਾਈਵ ਆਇਆ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਲਾਈਵ ਆਇਆ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਲਾਈਵ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਅਹਿਸਨ ਅਮੀਨ ਵਨ ਮੈਨ ਆਰਮੀ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ? ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ? ਡਬਲ ਟੈਪ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਡਬਲ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ, ਕਿੱਡੇ ਢਿੱਲੇ ਹੋ, ਟਿਕਟਾਕ ਆ ਲਿਓ। 4 ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਏ ਨੇ ਜੇ ਸਿਰਫ ਯਾਰ, ਬੰਦਾ ਪਾ ਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਮੇ ਯਾਰ, ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਯਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਓਏ ਕਰੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਜਲਦੀ ਕਰੋ। ਬੰਦੇ 57 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਸਿਰਫ 5 ਹੋਈਆਂ ਨੇ, 5 ਤਨ ਪਾਕ ਦੀਆਂ। शेयरिंग करो, 10 हो गई माशाल्लाह। शेयर करो भाई, जल्दी करो, शेयर करो, डबल टैप करो, जल्दी करो। हाँ जी अरसलान करो गुफ्तगू, और बंदा ते कोई नहीं जाना, इत्थे लगदा सी आपे ही बह बू के निकल जावे। हाँ जी शाह जी, हुण मैनूं लगदा डग कुत्ते सारे मर गए ने, दौड़ गए ने, दौड़ गए ने। इन्हां ने हुण इन्हां ने कित्थे आना, इन्हां नूं पता है मुफ्ती साहब जुड़ पे ने इन्हां नूं, माशाल्लाह। ऐसी खराफात ने इधर सुनिया जे। हाँ जी, अल्लाह दी कसम मेरा दिल खून दे अंसुर हुंदा है मेरा यार, अल्लाह दी कसम वल्ला मेरा दिल खून दे अंसुर हुंदा है। इतनी खराफात इधर एक मिनट मैं स्क्रीन शेयर करन लगा, देखियो तुसीं जरा। अच्छा जी, ऐसे पीछे चलने हैं, जरा सुनिए जरा यार। एक बाबा जी मिले आज से ऑलमोस्ट 12-13 साल पहले तबलीगी जमात में। कहते जी मैं तो अपनी यंग एज में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पे तबलीगी जमात में आ गया।
میں نے کہا آپ کو کون سا حکم ملا ہے؟ ہمیں تو کوئی قرآن میں بخاری مسلم میں ایسی کوئی حدیث یا آیت تو نہیں ملی کہ جس میں اسپیسیفکلی کسی فرقے کی جماعت کے بارے میں اشارہ ملتا ہو. جنرل تو ہے, وہ تو ہم بھی دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں. کہتے نہیں خواب میں. میں نے کہا جی آپ نے نبی الاسلام کو خواب میں کس حال میں دیکھا؟ کہتے ہیں جی سفید پگڑی, سفید کپڑے, سفید داڑھی. اور وہ خواب انہوں نے کوئی 25-30 سال پہلے دیکھا. میں نے کہا جی آپ نے تو شیطان کو دیکھا ہے. میں نے کہا جی آپ نے تو شیطان کو دیکھا ہے, سیکھ پاؤ گے, رکو ذرا صبر کرو. میں نے کہا جس شکل میں تم نے رسول اللہ کو دیکھا ہے نا, اس میں تو اگر سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا یا مولا علی علیہ السلام یا سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا, یہ جو میری سن لیا آپ نے, یعنی ایک بابے نے خواب کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی. نمبر ایک تو ارسلان مجھے آ کے کہتا ہے شاہ جی میں نے رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے, مجھے کوئی حق نہیں ہے کہ میں کوئی مفتی بنا تے, کوئی ایڈا کوئی دین دا ماما بنا تے ٹھیکیدار بنا تے میں انہوں کہنا شروع کر دیا کہ دس پھر تو نبی کریم دی زیارت کیتی تے کنج کیتی تے پھر تو کیڑی علامتاں سن تے کی سن, تو دین دا کی تو ماما لگنا ہے, تو حضور دے معاذ اللہ استغفر اللہ. میں اتنے ہوں کوئی بڑا لفظ نہیں بولنا چاہتا ہے جی. پھر اگوں آندا ہے پیا آندا جی کہ نا جے تو شیطان دی زیارت کی. اوئے ہوئے استغفر اللہ استغفر اللہ. پھر آندا ہے شیطان او آندا ہے پیا کہ میں چٹی پگ منیا ویکھیا ہے, چٹی داڑھی سی, چٹے کپڑے سن, تے آندا تو شیطان نوں ویکھیا. شیطان دے کی چٹے کپڑے ہوندے نے, چٹی داڑھی ہے دی, چٹا ہی ماما بندہ ہے وہ کچھ تے خوف کر لو مسلمانوں, اور لعنت تے پاؤ یار. ٹک ٹاک والے پاؤ ہے ایک واری لعنت ملتا جونیئر جیلمی دے اوتے یار. شاہ جی معذرت نہ میں تانوں انٹرپٹ کر رہا. شاہ جی صرف عوام نو نا میں ایک میسج نالے دے دیا کرو پلیز, یہ جڑے کفر یا کلمات بولدا نا صرف عوام دیاں نظراں تو یہ پردہ اٹھان نو تسی کردے ہو. ساڈا اسی یہ لفظ بھی نہیں سن سکدے جڑی سن نہیں سکدے یار سن کتھے سنے جاندے نے. بابا ادھر ویکھو اگلی گل سنو ارسلان, اگلی سنیا جے اللہ دی قسم میں تے انما کیڑے لوکی نے جڑے اینو سندے نے یار, وہ غیرتاں مر گئیاں نے انہاں دیاں بیماری. وہ کی ساڈیاں دادیاں کہندیاں ہوندیاں تے بیماری بیماری پینے ہو تہاڈیاں غیرتاں. اے سنیا جے ذرا او مرزیو بیماری پینے ہو, اے سنو ذرا. یہ جو میری کرامت, حالانکہ مجھے تو نہیں پتا تھا یہ سارے اسٹوڈنٹس بننے والے ہیں, ٹھیک ہے, جس طرح نبی علیہ السلام کے وہ 7 حاکچار یار تھے نا, تو یہ میرے 7 حاکچار یار ہیں. انڈرسٹینڈ اسلام, ٹھیک ہے جی, ٹرو مسلم اونلی اور ہدایہ پورٹل. بالکل ماشاءاللہ اب تو اشرہ مبشرہ بھی ہو چکے ہیں, آپ لوگ بھی شامل ہیں, اور یہ ماشاءاللہ 313 کیا کتنے آگے ماشاءاللہ لوگ ایڈ ہوتے جا رہے ہیں. اچھا مجھے اتنا صرف بتا دیں, مرزا سینئر غلام قادیانی اور مرزا جونیئر میں فرق کیا ہے؟ فرق بتانا ہے بھائی, صرف فرق مینوں دس دیو. مرزا سینئر غلام قادیانی تے مرزا جونیئر جیل وچ کی فرق ہے بس. اس نے بھی صحابی بنائے, اس نے بھی صحابی بنا لیے, اس نے بھی 313 صحابی بنائے, اس نے بھی 313 اپنے صحابی بنا لیے. اشرا مبشرہ جن کو دنیا کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دے دی ہے, کیا آپ جنتی ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں میرے یہ یوٹیوبر وہ سامنے جو بیٹھے تھے وہ موچھے کن ٹوٹے, وہ کہہ رہے یہ ہیں اشرا مبشرہ ہیں, اور میرے 4 حق 4 یار, وہ 4 اپنے یوٹیوب کے چینلوں کو کہہ رہا ہے وہ میرے حق 4 یار ہیں. ابو بکر صدیق ہیں, عمر فاروق ہیں, عثمان غنی ہیں, اور مولا علی بن گئے ہیں وہ. اور وہ کون ہے 4 بندے؟ وہ قادیانیوں کے چینل ہیں, وہ قادیانی ان کو چلا رہے ہیں, اور وہ کہہ رہا ہے جی یہ میرے صحابی ہیں اور یہ میرے حق 4 یار ہیں. استغفر اللہ, کوئی مسلمان سوچ بھی سکتا ہے؟ اور یار میں ہوں, میں اگر میں یہ کہوں نا کہ میں ابو بکر صدیق کے پاؤں کے نیچے جو جوتا تھا, اس جوتے کے نیچے جو مٹی تھی وہ ہوں میں, اپنے آپ کو وہ کہوں. اللہ دی قسم مبشر شاہ اپنے آپ کو کافر سمجھے. شاہ جی
ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਮੰਜੀ 'ਚ ਕਿੱਲਾ ਠੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕੇਲਾ ਠੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਬਗੈਰਤ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰੇ। ਇਹਨੇ ਕਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਹਨੇ ਕਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਛੜਿਆ ਜੀ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਵਾ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਹਾਨਾ ਉਹ ਆਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ दाई बना के भेजे है। अब यही दावे जब मिर्जा कादियानी करे तो उसको 1974 की असम्बली में आप लोग उसको काफर कह के साइड पे लगा दें, और जब मिर्जा जूनियर जेल में यही दावे करे तो उसको जी नहीं जी ये तो अली भाई है ना, ये तो अली भाई है ना, जिंदाबाद है अली भाई। ऐसा सुनो जरा, क्योंकि मुझे अल्लाह ने दाई बनाकर भेजा है। और मुझसे तो चूंकि कादियानी मकतब फिक्र के लोग भी इस हवाले से रब्ता करते रहते हैं ख़त्म नबूवत को डिस्कशन करने के लिए, और मैं या वो हों या किसी भी और मकतब फिक्र के लोग हों, मैं पॉजिटिवली उनके साथ डील करता हूं, क्योंकि मुझे अल्लाह ने दाई बनाकर भेजा है। लाख दी लानत है भाई, ये रसूल का दावा है। रसूल की डेफिनेशन ये है कि वो इंसान जिसको अल्लाह पाक दाई बना के भेजे, ये है रसूल की डेफिनेशन है। जाओ दुनिया के किसी भी आलम दीन में जाके पूछ लो, भावें वो सुन्नी शिया वाबी दियोबंदी जेड़ा भी होए, रसूल की डेफिनेशन पूछो जाके कि रसूल किन्नू कहंदे ने। वो इंसान जिसको अल्लाह दाई बना के भेजे उसको रसूल कहते हैं। तो मिर्जा जूनियर जेल में भी वही कहना मैनू अल्लाह ने दाई बना के भेजा, और यही मिर्जा सीनियर गुलाम कादियानी दावे करता था। काशिफ कुछ कहना चाह रहे हो? काशिफ अच्छा ठीक है। तो यही बात जब मिर्जा कादियानी कहे तो काफर, मिर्जा कादियानी काफर, और जब अली भाई कहे तो नहीं अली भाई तो अली भाई। वाह भाई वाह, चंगे तुहाडे म्यार ने भाई। मरज़इयो ते शाह जी एक बंदा मेरे साथ बात कर रहा था किसी ग्रुप में, वो कह रहा है कि ये जो मिर्जा कादियानी है ना, वो मिर्जा जलमी का फॉलोअर था। कहता कि उसने दावा कोई नहीं किया, ये मौलवियों ने खप डाली हुई है कि उसने दावा किया था। उसका दावा साबित नहीं है मिर्जा कादियानी का, वो अपने आप को मिर्जा जलमी का फॉलोअर शो कर रहा था। अच्छा यार ये जाहिद सदीक साहब इतने कमेंट तो नहीं ना करते, एक कमेंट काफी होता है, बार बार वो ही चीज नहीं। ये रोमन मुझे समझ नहीं आती है, रोमन पता नहीं क्या लिख रहे हैं। जिसको जो बात करनी वो कॉल कर लिया करें यार। रोमन के कख पल्ले नहीं पैंदा, मेरे तो नहीं पल्ले पैंदा, पता नहीं की लिखिया होंदा है। तुसी मुर्गा लिख दियो तो मैं मुर्दा समझना, हां मफहूम ही बदल जाता है। सामने कॉल कर लिया करो यार। ये मुनाजरे के चैलेंज करता है, तो जलाली साहब के शागिर्दों ने जब इसे पकड़ा, बाद में कहता मैंने तो मुनाजरे का चैलेंज नहीं किया किसी को। मैं तो चैलेंज नहीं किया जी। उस्ताद मोहतरम, वो आपके साथ इसकी एक कॉल थी आपके साथ इसकी, जिसमें आपने कॉल की थी इसको लाइव, आप यूट्यूब पे बैठे हुए थे उस वक्त। वो मुझे याद पड़ रहा है आपने इसको कॉल की थी तो ये फोन बंद करके हेलो अस्सलाम वालेकुम करके भाग गया था, जब उसको पता चला कि मुफ्ती साहब आ गए। ये सुथन छड़ के नस गया सी उस दिन। हेलो सुनिया जी, हेलो उस काल दे विच काशफ भी आया सी, काशफ ने नारा भी लाया सी। ए सुनिया जी हेलो, देखो ये सारे देखो हेलो। चल काल ते ले हुन मेनू जूनियर। हां जी अफजल भाई को सवाल रह गया है। हां रह गया है, पुत्र क्यों नहीं लगो? बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह अली भाई, बहुत शुक्रिया जी। दुआ में याद रखिएगा। और ओनु भेजन लगे जे भाई, ओनु तुड़ान लगे जे। ओले ओके आई मिर्जा जूनियर जेल भी बहुत तितर और नाम क्या जे अफजल भाई सुनाए। अल्लाह ओ तुम्हें नु लैंदा हेलो स्टीवन, ओए तुम्हें नु सामने लैंदा रे स्टीवन। ओए तुम्हें यार कार ते लैंदा ओए कार तो देख रहे हो। अफजल क्या मिलता नसर खान इंटर दो आ गया यार सुबह जरा चल काल ते ले हुन मेनू जूनियर। हां जी अफजल भाई को सवाल रह गया है। हां रह गया है, पुत्र क्यों नहीं लगो? बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह अली भाई, बहुत शुक्रिया।
जी दुआ में याद रखिएगा और ओनू भेजन लगे जे भाई ओनू तुड़ान लगे जे ओले ओके आई मेरे साथ दुनिया जेल दी अच्छा मैनू कहती ना तितर हो गया अपनी स्ट्रीम ही छड़ के नस गए अपनी हुई एहोटी अपनी स्ट्रीम सी अपनी स्ट्रीम ही छड़ के नस गए बड़े नारे तुहाडे। तो उस्ताद मोहतरम मैं ना इससे पहले की बात कर रहा हूँ जब आपने इसकी पहली पकड़ की थी शुरू की बात कर रहा हूँ मैं, आपने इसको बटनों वाले फोन से कॉल की थी, इसने उस वक्त आपकी कॉल उठाई भी थी। वो बड़ी पुरानी बात है, वो हमारे खत्मे नबूवत टाइम्स में होगी वो वीडियो। पुरानी बात है जी बाबा जी, लाइव कॉल की थी मैं सारी दुनिया के सामने जी ये काशिफ तू खुद ही देखी है। बिल्कुल और ये शुरू के दिनों की बात है, उस टाइम अभी ये भी इसके जो है ना दाढ़ी के बाल भी नहीं आए थे उस वक्त। बिल्कुल है जी ते उन्हां दिनां दे विच मैं कॉल की थी, वो सारी दुनिया नूं मैं विखा छड़ी, वो मेरी कॉल कट के नस गया। हाँ जी इन्नी कुते औकात है दी। हाँ जी वो रोंदा इल्मी किताबी 2 लफ्ज पता को नहीं ओरल सेक्स का पुत्र ना हुए थे, ओरल सेक्स जायज है भाई वो। हाँ जी बंदा पाले नूं लम्मे कसम वाली गल है, अगू इन्हां नूं पता है मौलवियां ने की करना है। अच्छा लम्मे बड़े शौक नाल पैंदे ने, आदतां पईयां ने भैड़ियां। हुण है किसे काशफ तू दंदियां कढ़ना है पे काशफ तू यार तू बंदा सही नहीं है यार तू सही है। हुण देखो मैं इन्नी देर दा बैठा जे 1 घंटा ते 11 मिनट हो गए ने ते मजाल किसे दी कोई सामने है नहीं। जो मैं स्ट्रीम बंद कर देनी है उदों इन्होंने गप्पा मारनियां शुरू कर देनियां। हाँ जी बह जाएंगे अपनी अपनी लाइव आते बह के मर जाओ आओ ना सामने आओ, मैं बैठा अजे तुहाडे कोल मजाल है किसी दी आन सामने। यार इरसलान साहब इजाजत हो यार स्ट्रीम खत्म करिए फिर इन्होंने सानू और बड़े काम ने। मैं भी चला घर ठीक है जज़ाकल्लाह खैर अल्लाह खुश रखे रब रखा निकल जाओ अल्लाह दे आसरे। मैं यार स्ट्रीम खत्म करने लगा, किसी ने कोई गलत नहीं शाह जी दुआ फरमा दे बस अल्लाह सलामतियां ता फरमाए बस खत्मे नबूवत दा काम करो ध्यान नाल ही दुआ है। ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ੇਨ ਚ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕੰਮ ਦੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਮਹਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖੋ, YouTube ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖੋ, Facebook ਹੈ, Twitter ਹੈ, TikTok ਹੈ, WhatsApp ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਵੇ ਨਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕਾਦੀਆਨੀ ਮਰਜ਼ਈ ਲੱਭਣ ਤੇ ਪਾ ਲੋ ਲੰਮੇ ਆਹੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਹਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਦੁਆ ਹੈ। शाह जी चैनल बना लिया मैं ते ताड़ी वीडियो ताड़े चैनल तो उतार के अपने चैनल ते चढ़ाया करेंगे इंशाल्लाह। मेरियां भी वीडियो पाओ अपने चैनल ते, लेकिन अपनियां भी ते कुछ करो ना जी, अपना भी तो कोई तुहाडी क्रिएशन होनी चाहिए है कि नहीं, अपना काम भी तो करना जे कि अपना भी थोड़ा जा कोई ओदे तब्दीली करके ओदे कोई हवाले ला के ओदे कोई मजीद कोई कुरान दी इसकी कोई चीज़ ऐड करके इंज करके तुसीं अपनियां वीडियो बना के अपलोड करो। और टिकटॉक के उत्ते भी छोटे छोटे क्लिप बना के अपलोड करें भाई हमारे यूट्यूब के चैनल खत्मे नबूवत टाइम्स की वीडियो को। मुझे तो ये तरीका आता नहीं है, तो जिसको ये आता है वो तो करे ना कम अज कम। मैनू तो नहीं होंदा, तुहानू तो होंदा है ना यार, तुसीं करो ते अपने अपने टिकटॉक के उत्ते छोटे छोटे क्लिप 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट तक की वीडियो तो सुनिया आ सकती है, तो करो यार अपलोड करो, तुसीं कर सकते हो। कादियानी मुझे कॉल पे नहीं लेते, नहीं लेंदे तो कोई नहीं अपनी लाइव ते बह जाया करो। आहो तुहानू कॉल ते नहीं लेंदे ते अपनी लाइव बह जाया करो, कल्ले बह जाया करो, कोई गल नहीं वेखी जाएगी। मंजी ठोक नहीं है ना, कोई गल नहीं, मंजी ठुके ना ठुके तुसीं ठोक दे वेखी जाएगी। चलो भाई काशिफ ठीक है भाई, अल्लाह दे वाले अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा पैगाम सुन लो भाई, पैगाम सुन लो, पैगाम सुन के जाओ, पैगाम सुन के जाओ। पता है ना सबको, मैं ऐलान कर चुका हूँ जामिया खत्मे नबूवत लिल बनात का, जामिया खत्मे नबूवत लिल बनात आप लोगों की ये कंपेन होनी चाहिए यार, इसके कदमे दरमे सुखने आप लोगों का तामुन चाहिए। वैसे ये इतना बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ये अभी शुरू किया है, आप हजरात का एक का मुझे तामुन चाहिए, ठीक है। तो मैं उसकी वीडियो लॉन्च कर चुका हूँ अपने यूट्यूब के चैनल के ऊपर भी और अपनी टिकटॉक की आईडी के ऊपर भी, दोनों जगह के ऊपर
मेरा वो पैगाम जामिया ख़त्म नबूवत लिल बनात का अपलोड हो चुका है, उसको सुन के संजीदा हजरात और दर्दमंद हजरात उसको फॉलो करें। मैं संजीदा लोगों से मुखातब हूँ, ऐसे बक 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 करने वालों से मुखातब नहीं हूँ, वो उनसे मुझे कोई लेना देना नहीं। संजीदा लोग और दर्दमंदाने इस्लाम और ख़त्म नबूवत के जो दर्द रखने वाले 4 लोग जो हैं उनसे मैं मुखातब हूँ, तो जो दे रही हैं भाई जी। हाँ जी, इंशाल्लाह माशाल्लाह, तो बस इस काम को लेके आगे बढ़ते रहेंगे हम इंशाल्लाह। चलें जी, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस प्रोग्राम में शरीक मेहमान और कॉल करने वालों की आरा, मौक़िफ़ और ख़यालात उनके अपने ज़ाती हैं और ज़रूरी नहीं कि वो हमारे चैनल और टीम के ख़यालात, आरा और मौक़िफ़ की अक्कासी करें। हम किसी दूसरे फ़र्द की आरा और मौक़िफ़ के ज़िम्मेदार नहीं। ताजदारे ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। लब्बैक 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 या खातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदारे